नमस्कार सांग माने मोर आउटे नुआ वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। जदि तुम जीवन रु खराब लोक न जिवे तेबे भल लोकंगर आगमन केबे भी हेबो नाही। दुनिया रे के कोन कहूछि काहे की करूछि केमिति करूछि ए सब ठारो आपण जेते दूरे ही रहिबे सेते खुशी रे रहि पारिबे। ए दुनिया रे जूस परी कोनोसी निया ही नाही, मूर्खता परी कोनोसी चाल ही नाही, घृणा ठारू बड़ कोनोसी राक्षस ही नाही, लोभ परी कौनसी धार ही नहीं, प्रसन्नतार कौनसी मार्ग ही न थाए बरं प्रसन्नता एक मार्ग अटे। यदि आपण ठीक दिशा रे अछंती तेबे चिंता करंतु नाही, बरं सेही दिशा रे न अटकी चली थांतु। एमितिका करिवा द्वारा आपण निश्चित रूपे निज लक्ष्य को हासिल करि पारिबे। ए सारा दुनिया रे सबुठारु मूल्यवान जिनिस हेउची समय। सेथिपाई समयर केबे भी दुरुपयोग करंतु नाही। शेष रे आपनकु अनुताप छड़ा आ किछि भी मिलिबो नाही। जेतिकी अपेक्षा आपनकु से कराउछि विश्वास करंतु समय आसिले एते देबो जे तुमे ताकू संभाली पारिबो नाही। निज जीवन को नेई केबे भी निराश हो नाही, काहेकि ना एमिति अनेक लोक अछंती ए दुनिया रे जे आपनक परी जीवन बंचिबाकू स्वप्न देखि थांती। कोनोसी असफल व्यक्ति को जदि तुमे एहा पचारिबो तुम असफल हेबार कारण कौन, तेबे सी आपनकू ए दुईटी कारण देबे। प्रथमतः मो भाग्य ही खराब थिला, आउ द्वितीय कारण हेउची मो पाखरे समय ही नथिला। जदि किए भरोसा भांगुची तेबे ताकू धन्यवाद जणाओ, काहेकि ना ये हेउची सेई लोक जे आमको एहा शिखाई थांते कि भरोसा काहा उपरे भाबी चिंती करा जाई थाए। समस्या रु बाहर को बाहरिबार अछि तो तार समाधान बाट खोजंतु, बाहाना नुहे। जेबे तुमको भल पाउथिबा लोक तुमको हैरान करबा छाड़ी दिए तेबे एही कथा बुझी जाओ तुमे ताकू हरई छारिछ। यदि आपण सठिक अटंती ना आपणको रागिबार कोनोसी आवश्यक ही न थाए, आउ जदि आपण भूल अटंती तेबे आपणको रागिबार किछि अधिकार ही न थाए। जेमिति पवन गोटे दिगरे बही न थाए, समय समय रे बदली जाई थाए, ठीक सही परी मनुष्यर भाग्य मध्य समय समय बदली जाई थाए। सेतिपाई दिन खराब समय को नहीं चिंता कर नहीं, खाली ठीक समय रो अपेक्षा करो, काहेकि ना समय निश्चय बदली जीवो। निजर सबु समय निजको अधिक योग्य और सक्षम देवा पाई लगाई दियो, काहेकि ना एबे संपर्क मनुष्य सहित नुहे पैसा सहित हेबाकू लागुछि। अन्यर भल करुथिबा मनुष्य को सबु बेले कष्टर सामना करबा को पड़ी थाए, काहेकि ना सबु बेले फल देउथिबा गछ को पत्थर माड़ो सहिबा को ही पड़ी थाए। जीवन रे धैर्य रख, निराश हो नाही। जे तुमको लेखिछि से ब्रह्मांडर सबुठु बड़ लेखक होई थाए। प्रशंसा जेते पारुछ सेते करिनियो, किंतु अपमान टिके भाबी चिंती करो, काहेकि ना अपमान एक एमिति ऋण जहाको मनीष सुजोग पाइले सुधमूल सह फेराई दे थाए। आपण पछकु जाइकी निज अतीत को सुधारी पारिबे नाही, किंतु आज काम करिकी आसुथिबा काली की निश्चित सुधारी पारिबे। श्रीकृष्ण कहती जो लोक आपणको देखिकी ईर्ष्या करुथांती तांको घृणा कर नाही, काहेकि ना एमाने हेले सेही लोक जे एहा स्वीकार करि सारिछंती आपण तांको ठारू अधिक उच्चरे अछंती। एही पांचटी जिनिस एबे ठारू छाड़ी दियो, जीवन रे बहुत खुशी रे रहिबे। प्रथम रे हैला समस्तंको खुशी रखिबा, द्वितीय रे हैला अन्य उपरे अधिक आशा ही रखिबा, तृतीय रे हैला अतीत को नहीं बंचिबा, चतुर्थ रे हैला निजको अन्य सहित तुलना करिबा, पंचम रे हैला अधिक चिंता करिबा। परिस्थिति को सबु बेले दोष दियो नाही, सबु परिस्थिति रे चलिबा सिख। यदि तुमे बापा मां को हाथ धरिकी रखिछ तेबे लोकंको पाद धरिबार आवश्यकता पड़िबो नाही। भूल हैला परे साथ छाड़ी देबा लोक अनेक मिली जिवे, भूल हैला परे बुझाईकी साथ देबा लोक बहुत कम मिलिबे। सेमानंको भी सम्मान करो जे बिना स्वार्थ रे आपनको चाहि थांती, काहेकि ना ए दुनिया रे ध्यान रखिला वाला कम कष्ट देबा वाला अधिक अछंती। मु देखिछि अनेक थर एमिति होईछि जेतेबेले काहाकू काहा पाखरु संपर्क भांगी देबार थाए प्रथमे से कथा हेबा बंद करि देई थाए। भक्ति आउ निष्पत्ति जीवन नामक गछर फल अटे।
ପରିବାର ଆଉ ମିତ୍ର ତାହାର ମୂଳ ଅଟେ। ଆମେ ଫଳ ବିନା ନିଜେ ନିଜକୁ ଚଳାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବିନା କେବେ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କେବେ ବି ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗରିବ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆପଣ କାହାକୁ କେତେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯାହାକୁ ଧୋକା ଦେବାର ଥିବ ସେ ଧୋକା ହିଁ ଦେବ। ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ନିଜର ତୁଳନା କେବେ ବି କାହା ସହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ତୁଳନା କେବେ ବି ନିଜ ଭିତରେ କରାଯାଇ ପାରିନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ ସମୟ ଆସିଲେ ଚମକିଥାନ୍ତି। କୌଣସି କାମକୁ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାହାଡ଼ ଦୂରରେ ଭରି ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ଆଉ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସଂଘର୍ଷ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ମନେ ରଖିବ। କାହା ନଜରରେ କେବେ ବି ତଳକୁ ଖସିଯାଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିବା ଲୋକ ତ କ୍ଷମା କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଗ ପରି ଆଉ ପ୍ରେମ ହିଁ ନଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ତ ଅନେକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କଷ୍ଟକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଦୁଇଟିକୁ କେତେ ହରାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୋଇନଥାଏ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେବେ କିଏ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଯେବେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଧୋକା ଖାଇଥାଏ ସେ ଚୁପ୍ ହିଁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, କର୍ମର ଚାପୁଡ଼ା ଯେବେ ବାଜିଥାଏ ସେ ରାଜାକୁ ବି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଶଂସା ଏକ ଏମିତି ଧୋକା ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ସେଥିରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଚକ୍କରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଭରସା ସମୟ ଉପରେ ବି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଭଲରୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଦାସ ରହିବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ନ ବନିଯାଉ। ଫେରିକି ସେହି ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଯିଏ ରୁଷିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ତ କେବେ ଫେରିକି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୋକା ଖାଇଥାଏ, ସିଏ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ସେ ଲୋକ ନିଜକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରି ଦେଇଥାଏ, ହୃଦୟରୁ ଆଉ କଥାରୁ ବି। ଆଶା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଏ ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥର ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବା। ପ୍ରେମ ଆଉ ଘୃଣା କରିବାକୁ ତ ଏ ଦୁଇଟି ମାମୁଲି ଶବ୍ଦ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ବନାଇ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଶୈତାନ ବି ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ନିଅ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଥିବା ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖେ ହେଉଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ସାଥ ଦେବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷର ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଚାଲିଥାଏ ସିଏ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନ ମିଳିଛି କିଛି ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଅ, ନହେଲେ ଇତିହାସ ତ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ବନାଯାଇପାରେ। ମଜବୁତ ହେବାର ମଜା ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ନେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭଲ ସମୟ କେବେ ବି ଆସିନଥାଏ, ତାକୁ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜଠାରୁ ହାରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।